Pozdrav ekipa, evo nas u novom videu. Znači danas radimo opet na kimku, kao što sam rekao prije 2-3 mjeseca. Neće sad duljiti, nemam vremena, ovo ono, to sam već sve rekao. Znači, mijenjamo danas auspuh, naručili smo online auspuh, evo, znači ovako izgleda grana. Ovo je top, dosta je bio povoljan. Što se dogodilo sa starim? Stari je, otišla je brtva na ispuhu, to jest na grani za ispuh i odlučio sam, pošto nije bio nešto skup, 70 eura, a izgleda dosta dobro, znači naručio sam ga online. To je auspuh za GY6 motor. Znači, možda će trebati nešto malo pripasivati, možda neće, ne znam. Vidjet ćemo, jer nisam mogao odrediti točno, pošto sam prema slici uspoređivao malu granu i to. Moglo bi biti ok, ali ako treba nešto pripasat ćemo, naravno. Jer nisam mogao isprobati Brito uživo, pošto sam ga naručio preko jedne stranice. Auspuh je koštao 70 eura, evo vidite kak izgleda. Znači imamo još tu jedan nosač, to ću vam kasnije pokazati. Dosta je masivan, lijepo kromiran, lijepo izgleda, puno ljepši od ovoga, pa možda i poboljša neke performanse. Imamo tu prigušivač, on se može skinuti, ja ga za sad neću skidati pošto ću mu pripremati motor i za registraciju. Naravno vraćati blokadu nazad i te stvari koje trebaju da bude sve regularno, a možda kasnije skinem pa ćemo vidjeti, možda dobijemo nešto i na performansama. Idem ja sad lijepo lagano pripremiti alat, pa se vidimo za koju sekundu. Dalje ćemo snimati onda što radimo. Evo znači nalazimo se ispod, tu je ispušna grana. Ne znam koliko vidite. Pokušat ću pokazati. Znači, malo je mjesta, ovo je ispušna grana, tu je jedan šeraf i tu je drugi šeraf. Ta dva šerafa prvo ćemo otpustiti da oslobodimo ispušnu granu. Pa idemo to očerafiti, malo je teže, nije baš pristupačno, ali vidjet ćemo. Da, evo ga, laganini. Dok se namjestimo, tako, i lagano očerafimo. Možda ide već i ručno, ja sam to malo popustio prije. Tako, očerafit ćemo. Znači prvo ta dva šerafa, a onda ćemo vanjski dio, pa ću vam pokazati kad skinemo ova dva šerafa. Malo ga samo popustite, a možda se čak bio i otpustio pa sam trebao samo dotegnuti, ali nema veze, htio sam baš ovaj auspuh. Evo ovako izgleda matica, jedna od auspuha. Sad skinemo i drugu. Dugačke su, slijepe matice. Tako, evo. Skinuli smo i drugu i sad je grana oslobođena. Sad idemo skidati vanjski dio. Ja ću sad preseliti kameru pa da vidite što radimo izvana. Evo, sekundica. Evo nas s vanjske strane dijela auspuha. Znači sad imamo ovdje jedan šeraf. Znači to je Torx T45. Evo ga tu. I dolje je još jedan šeraf. Znači ovdje. Ne znam da li vidite. Ovdje ispod je nosač, vidi se, evo to je taj šeraf. Znači on je ključ 12 mm. Odšerafimo ta dva šerafa i auspuh bi trebao biti slobodan. Idemo prvo skinuti ovaj donji pa ćemo onda zadnji gornji. Mislim, stvarno se brzo skine sve, nije to, stvari nije 12 ključ, pardon, nego je 12, krivo sam uzeo. Je, 12 je. Svi su mi
ključevi ovdje pa mi se sve pomiješalo. Otpustimo prvo taj 12. Opa, malo je veći, čvršći, znači to je gromada od nosača. Samim skidanjem ovog auspuha on je gusnati, koliko vidim, ili željezni, ne znam sad koji je točno materijal, original, nisam istraživao. Mislim da ćemo dosta dobiti i na skidanju težine. Tako da, opet, dosta je to teško s ovim svim nosačima. Imate ovdje ovu gumicu, nju prvo izvadite, isto. Evo ga tako, oprostite, malo sam kameru zatresao. To je nosač za blatobran, tu ćemo isto morati nešto smisliti ili ćemo blatobran, nekak ćemo ga učvrstiti, vidjet ćemo. Možda neće ni trebati, zavisi. Skinemo taj šeraf. Malo je dugačak, evo, i sad bi trebao auspuh ići dolje, evo. To je to, čitav auspuh se skinu dolje, evo. Znači, gromada ima sigurno ne znam koliko kilo. Evo, i ovo je grana usisna i ovaj o-ring je vjerojatno otišao, zato je propišala grana, to jest čuje se prduckanje, a možda velim, dosta su bili šerafi otpušteni, pa je možda čak i to bilo, trebao sam samo zategnuti. A velim, od uvijek sam htio staviti nekakav sportski auspuh, pa ćemo vidjeti sad da li ćemo to uspjeti odraditi. Evo, sad ću ja to maknuti i onda idemo probati staviti granu. Sad ćemo maknuti ovaj auspuh i idemo vidjeti kako bi trebala ova grana pasati. Da vidimo. Da, vidim da je rupa dosta veća. Sad ćemo usporediti samo. Ajmo probati da vidimo. Malo ću pomaknuti kameru. Ja ću sad samo isprobati da li će to pasati. Da ja vidim. Pa. To bi čak trebalo biti i dobro. Ajmo reći. Malo će biti na knap. Malo ćemo ga ovako. Ha, dobro. Probat ćemo pa ćemo vidjeti. Sad ću ja njega stegnuti. Znači postupak je isti. Ova grana ide ovdje ispred, vidjeli ste kako sam skidao. Imate dva ova dugačka šerafa. Sad ću ja staviti granu gore. Stavi se onaj o-ring unutra. Aluminijski o-ring je za auspuhe. I stegnut ćemo ga i onda ćemo probati zadnji tok namjestiti. Ja ću to sad van snimanja napraviti pa ću vam pokazati kako to izgleda. Da sad ne premještam kameru ponovno. I evo ljudi, evo nas nazad. Znači grana je smontirana i cijev odgovara savršeno, ima malo mjesta da se znači poigra sa njom, da se može lijepo namjestiti. Nisu fiksne rupe nego su malo prorezane pa se može malo grana izvući prema van ili prema unutra. Kako vam odgovara, ja sam točno namjestio da ima 2-3 mm lufta od nogara, nosača i da imam tu mjesta recimo za izvaditi štab za mjerenje, za kontrolu ulja. Šta sad dolazi? Znači sad dolazi ovdje, savršeno odgovaraju rupe, bit će, znači izgledat će ovako, ne? Auspuh, tako će izgledati. Malo je dalje nego original, ali dobro, ne izlazi puno van. Znači što sad, u kompletu smo dobili još, znači ovako. Imamo 3 imbusa za ove 3 rupe. Imamo dihtung, to je brtvu za auspuh, koja dolazi između auspuha i ove grane.
dobijete u kompletu i 3 šajbice, znači ovakve. Ovo je nosač koji ide oko lonca zadnjeg i ovo je šeraf koji drži taj nosač. Kad dođemo do toga ja ću vam pokazati šta ćemo napraviti da smislimo neki nosač još dodatni koji će držati, jer ne može lonac biti dosta je težak pa ne može samo visiti na grani, ne. Znači moramo tu kad stegnemo ovu šelnu, ova šelna koja ide oko auspuha, onda ćemo ili s ovog šerafa napraviti jedan nosač ili s ovog, vidjet ćemo s kojega. Mislim da ćemo s ovoga. Jedan nosač koji će to držati sve zajedno i učvrstiti to. Znači jednostavno, šta sam ja još dodao u komplet, jer to ne dolazi s tim. Dodao sam još ove šajbice, feder šajbice, koje u biti služe da se ne otpušta auspuh. Oni to nisu stavili u komplet, stavili su obične ravne šajbice. Ja ću staviti još te, da se ne bi od vibracija otpustilo kojim slučajem. Znači stavite prvo ovu šajbicu, feder šajbica ide prva na šeraf i onda ravna šajbica. I onda sve zajedno ide na auspuh. I tako 3 puta. Evo ga. Ajmo sad probati prvi šeraf za šerafit. Znači ovako. A prije toga stavimo brtvu. Naravno. Znači to biti malo problematično, sve zajedno pošerafiti, ali snaći ćemo se. Znači stavit ćemo prvi lagano, pa ćemo staviti lagano drugi, da si naštimamo rupice. Pardon, malo sam lupio u kameru. Stavit ćemo drugi, naštimamo si rupu, da lijepo sjedne. Dobro. Sad ćemo ova dva pritegnuti. To vam je H5 imbus. H5 imbus ključ. Malo ručno dotegnemo, da ne visi lončić, tek toliko, pa ćemo ga onda zategnuti na kraju. Nema puno mjesta pa se morate malo snaći. Tako, dotegnemo ta dva šerafa i sad ćemo moći i treći. Tako. Znači idemo prvo feder šajbica, protiv otpuštanja sigurnosna i onda ravna. I šerafimo ga u rupu. Ova treća je malo zeznuta. Samo da vidim da li je pogođeno. Ćemo malo otpustiti. Ove dvije. Da možemo i treću naštimati. Malo ćemo otpustiti. Ovo sam prejako stegnuo. Da se poklope sve tri rupice lijepo. Da ovaj brtva dobro dihta, naravno, da ne bi tu propuštao auspuh. Ćemo malo ovako otpustiti, ovo je već primilo dobro. Tako. Naštimamo ovu rupu. Maknut ćemo si ovaj štangicu za mjerenje ulja, da nam ne smeta. Tako. Sad možemo bolje prići rupi ovoj trećoj. Aha. Malo dok pogodimo. I onda sve zajedno zategnemo, naravno. Nemam
točne specifikacije za kilo ključ, pa stegnite ručno, onako na osjećaj naravno, nemojte pretjerivati. Dobro, evo, uglavnom tako bi to trebalo izgledati. Sad ću ja to zategnuti, sve zajedno, pripremiti i onda ćemo probati ga upaliti testno da vidimo da li je sve dihta, da li je sve ok. Pa ćemo onda složiti ovaj nosač. Znači nosač ima svoju gumu, ima ovu zaštitnu gumu koja dolazi ovdje ispod. Lijepo ovako je prorezana. Znači ona dođe tu, da ne zgrebe lonac, točno na pola. Tako. Prvo ćemo skinuti ovu foliju. Ima zaštitnu foliju, tako da lijepo bude, da ne bi ona izgorila slučajno od temperature. Ovaj prorezani dio dođe izvana, da je ljepše kao. I sad ova gumica dolazi iznutra, znači stavite ju unutra ovako. Ima tu mali utor koji se stavi izvana da drži i to vam je to. I onda on dolazi ovdje. Evo, to ćemo složiti. Ja ću naći neki komad pa ćemo to poriktati da to bude pravi nosač. Da drži ovaj lonac jer on je dosta težak, ne može ostati samo na grani. Tako da bude čvršće sve zajedno. Pa se vidimo kad to odradimo. Evo ekipa, smontirali smo znači auspuh. Napravili smo nosač, rosvaj. Inox u stvari nosač koji drži dodatno, evo, neće nigdje. Tu smo ugradili na postojeći nosač i ovdje na ovu šelnu original. Znači sve štima. Evo i sad ćemo, malo sam se iznenadio, sad ćemo upaliti skuter da vidite kakav zvuk ima. Ima stvarno brutalan zvuk, ali mislim da će to meni neće prolaziti na tehničkom, tako da ću vidjeti šta ću raditi s tim. Ili ću probati pa zviznut pa ponovo ići, ili ću vratiti nazad u original. Uglavnom sviđa mi se jako, isprobao sam voziti, bolje vuče, bolje ide i veća je krajnja brzina za par kilometara. Nije to neka velika razlika, ali osjeti se. Ali ima stvarno lijepi zvuk, onako. I čak i puca. Kad se pusti gas, onak ima, kako se to kaže, backfire. Jako lijepi zvuk. Eto, sad ću ga ja upaliti pa ćete čuti. Evo ekipa, čuli ste, znači nisam vjerovao da motor 50 kubika može ovako, kad pustiš gas, pucat. Znači da je ovoga, meni to neće proći na tehničkom vjerojatno, a koristim ga za posao stalno. Tako da mislim da ovo sam sad zadovoljio svoju želju, vidio sam šta to je. Ali mislim da ću ga svejedno skinuti i staviti original ili ću imati problema na tehničkom.
sigurno će me rušiti. Tako da je to. Ništa, evo vidjeli ste sve, sad ko voli nek izvoli, ako se nekom sviđa nek si montira, ako može proći na tehničkom ili nešto. Uglavnom ja sam mislio da je zvuk malo ipak tiši, jer ima prigušivač, znači koji se može skinuti, znači kad se skine još je glasniji. Tako da to je to. Eto, sad znate, pa odlučite sami, hoćete, nećete. Meni je ipak malo preglasan, a vozim se s tim skuterom na posao stalno i htio bih da nemam problema na tehničkom i da prolazim normalno. Mogu ja njega montirati poslije tehničkog pa skidat, ali jednostavno mi se to sve ne da, pa evo. To je to. Eto, vidjeli ste, sve znate. Ako vam se svidio ovaj video, like, share, subscribe. I vidimo se u sljedećem videu. Šerajte, komentirajte. Pa se čujemo. Eto, do sljedećeg videa. Lijep pozdrav.